जय जगन्नाथ। कन्या राशि विषय में आलोचना करवा। कन्या राशि जो शनिदेव बक्री होती 138 दिन अर्थात 4 मास 18 दिन तो सी जो वक्रतार फल आपण जन्मजातक गोचर जातक अनुसायी किमिति कौन आपणकर फल मिल देखु। प्रथम कथा मीन राशि जितेबले शनि आसिले आप जानतु आपणकर होउथुबा काम हेबनी हो ना आपणकर पर्याप्त धन अर्थात आप जी सेविंग करते से खर्च हो। कन्या राशि जातक मैंने बहुत बुद्धिमान जातक। देखो गोटे कथा हूँ व्यापारिक जातक यांकर कौन ना बुधदेव होती राशि स्वामी जी यांकर होती लग्नर जी था कि न था राशि जो स्वामी जेहेतु निजे बुध तो ये सर्वदा बिजनेस माइंडेड कौन से एक कार्य करने को जब चाहूँ निश्चित भाव में संपूर्ण करेंगे यही सब रखुवा जो प्रयास कर रोकुवा एवं कार्य को सिद्धि करुवा व्यक्ति। तो ये जो समयटा किंतु किछि दिन है बहुत कष्ट चलती समस्ते जानते कन्या राशि लोक मैंने अत्यंत बुद्धिमान होकर पछ घुंचा सब कार्य देते एवं पछेकी अच्छे। तो ये जो किछि दिन पर आपणकर आसूची किछि दिन पर माने 22 जुलाई गोचर कुंडली आपणकर कौन कहूँ से अनुसार आलोचना करेंगे आपण कौन रोचे। तो प्रथमतः आम कौन करवा आपणकर गोचर कुंडली कन्या राशि किंबा कन्या लग्नर गोचर कुंडली देखा। यहाँ हूँ कन्या राशि किंबा कन्या लग्नर आपण मैंने देखुं गोचर कुंडली देखु। शनि आपणकर सप्तम घरे बर्तमान बसी शनि आपणकर रिलेशनशिप जो मानकर बिजनेस चली कौन सी एक व्यक्ति साथ अर्थात पार्टनरशिप बिजनेस ये सब थे बहुत प्रॉब्लम चली जेहेतु ये शनिदेव बसिले तो निहाती भाव में शनि एक पाप ग्रह समस्ते जानते शनि स्वभाव दुख देवा भाया अर्थात सी सर्वदा काम को लेट करती अर्थात गोटे प्रकार सी डिले करती और डिले सहित बहुत कष्ट दिखती। तो ये जो कन्या राशि शनि बक्री सप्तम हाउस रे होती है आपण ठीक ना ठीक नुह। देखो प्रथम कथा बक्रीर अर्थ हूँ कौन कहले बक्रीर अर्थ ओलटा घूरी हे ओलटा जो शनि एमती चलते ये वर्तमान शनि आपणकर सेटा ओलटा चलिए बुझिपारे ओलटा चलिए अर्थ हूँ शनिंकर गोटे प्रकार वर्तमान जो तांकर जो अवस्था से अवस्थार बिल्कुल विपरीत अवस्था भाया कार्य करेंगे। तो ये आलोचना करवा गोटे प्रकार देखूँ आपणकर शनि 12 लेखा जाइए बृहस्पति ये 11 लेखा जाइए अर्थात यहाँ हूँ शनिकर निज राशि शास्त्र रे लेखा अच्छी जदि कौन सी एक बक्री ग्रह तांको निज राशि रे अर्थात निज राशि को सी वक्र होती निज राशि रे वक्रतार फल दिए जे पॉजिटिव होता यहाँ गोटे प्रकार आपण निश्चित भाव में पॉजिटिव जेहेतु बुध एवं शनि तांकर मित्र ग्रह मध्य। तो 11तम घर फल आपन को देवे 11तम घर ने षष्ठ हाउस फल देवे तत्सहित जेहेतु सी निजे ये बसते तो ये भी फल देवे ता सहित सी एटार भी फल देवे आग पछ सब फल देवे पुणी एटार फल देवे कहीं कहले 10 लेखा 10 स्वामी होते शनि आप जानते मकर कुंभर स्वामी होती शनि। तो आपंकर कौन हम प्रथम हूँ आप देखिए आपंकर स्वास्थ्यर जो प्रोब्लेम चली से स्वास्थ्य भित्तिक प्रोब्लेमटा आपण मानक दूर हम 6th हाउस ये पॉजिटिव रिजल्ट शनि देले तत्सहित जब आप लोन थिला लोन धीरे धीरे ये सुझे आप शिखे लोन जो जिनसा आप करते भूल करते कि ठीक करते जानवे और लोन सुझे गोटे प्रकार बहुत बढ़िया पॉजिटिव जिनसा पॉजिटिव भाइबटा आसपर जब आम देखा आपंकर देखिए चाकरी संबंधी 6th हाउस मध्य आप चाकरी संबंधी तो ये पॉजिटिव जो रिजल्ट देवे आप चाकरी डेली इनकमटा बढ़ो तापर आपंकर दृष्टि कथा कह आप रिलेशन दृष्टि आप बहुत बढ़िया बिजनेस बढ़िया चलो ये भी गोटे कथा बिजनेस रिलेशन भी बंडिंग बढ़िया आसो। शनिंकर देखो शनिंकर निज राशि को दृष्टि रही 1 2 3 निज राशि को दृष्टि रहा तो गोटे प्रकार जो मानकर संतान संतति प्रोब्लेम होता सी निश्चित भाव में बढ़िया चलो प्रेम संपर्क में फाट उपजुला सी भी बढ़िया चलो बहुत बढ़िया समय। देखो बहुत दिन कष्ट पाइले ना एवं आपंकर गोटे प्रकार बहुत बढ़िया आलस्य आप त्याग करेंगे से केमती जानवे 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम तो यहाँ दृष्टिटा ना डायरेक्टली कन्या राशि माने अर्थात आपण देखो लग्न लग्न हो आप निजे तो आप स्वास्थ्य सुधार आसो आप आलस्य त्याग कर देखो आलस्य आप द्वि स्वभावी हो जाते जिते शनि ये बसिले मीन राशि आप द्वि स्वभावी कौन करी आलस्य कौन हो जाता आलस्य छाड़े तापर 7 8 9 10 यहाँ हूँ निज घर और ये बुधंकर राशि तो यहाँ हूँ कर्मर घर आपंकर रेपुटेशन हाउस आपंकर जो गोटे प्रकार यहाँ हूँ इम्पोर्टाट हाउस। तो 10म घर को जो दृष्टिटा आपंकर निहाती भाव में प्रोफेशन वाइज आपंकर इनकम हम प्रोफेशन वाइज बहुत बढ़िया भाव में आपंकर इनकम गतिटा चलो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଆମ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକା ଭଲ ହେବ? ନା, ଏଇଟା କେବେ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଷଷ୍ଠ ଘର, ଅଷ୍ଟମ ଘର କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ଘର, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଘର, ପୀଡ଼ାର ଘର। ଏଇ ଘର ଯେମିତି ଶନି ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ନ ବସିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶନି ଏଇ ଘରେ ନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଘରେ ଶନି ବସିନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଆମର ଏଇଠି ଏକ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମର ଧର ଯେଉଁ ଏକ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଠି ଏକ ଲେଖାଯାଇପାରେ, ଏଠି ହେଇପାରେ, ସବୁ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଘରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଏକ, ତ ଯେଉଁଠି ଏକ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେଠି ଶନି ନ ବସିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ 12ତମ ଘରେ ଶନି ନ ବସିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନର ନକ୍ସା ଦେଖି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିମେଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ସହ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଷଷ୍ଠ ଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ହାଉସ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ମାନେନି ଏଇଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ଇନକମ୍ର ଘର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନକମ୍ର ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇନକମ୍ର ଘର, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଦେବେ, କେବେ ନୁହଁ। ଆମେ ବେଦିକ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଭିଂ ହାଉସ୍, ପଇସାର ଘର କୁହାଯାଏ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନକମ୍ର ଘର, ଡେଲି ଇନକମ୍ର ନୁହଁ। ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ଟା ଖରାପ, ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନ୍, କ୍ୟାରିୟର। ତ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଶନିଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟଟା ଏଇଟା ଆସିଲା। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଶନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଲା କଫ ଜନିତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଶନି ଆମର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ନେଇକି ଟେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍। 27 ଜୁଲାଇରୁ 11 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଠାତ୍ କି ଡରିବେନି, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ହଠାତ୍ କି ଡରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି କେଉଁ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ 12 ଘରେ ରହିଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିବେ ସେଇଠି କେଉଁ ରାଶି ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବେ, ଏକ ଯେମିତି ନ ଲେଖାଯାଉ। ଏକ ଲେଖାଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିବା ରିମେଡ଼ି, ସେଗୁଡ଼ା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କିଣିପାରନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟଟା ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ମେ ବି ଅଲଗା ଜେଣ୍ଡରରେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅଟା ହେଇଥିବ ତାର ଝିଅ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା ହେବ, ଝିଅଟା ସାଥିରେ ପୁଅର ବନ୍ଧୁତା ହେବ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣମାନେ ତା ସାଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ସେଠୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ୱେଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୌଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୌଂ ସହ ବୁଧେୟ ନମଃ, ଏ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜପନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ। ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିସ୍ୱାମୀ ବୁଧ, ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି 27 ଜୁଲାଇରୁ 11 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ନିଜର ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିଜର ଜାତକ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।